So without further ado, let's just welcome her, the founder of @SheWearsGold.co, Eva Alicia. Good afternoon, Eva. So Hi, good thank you so afternoon. much. Thank you for being here with us today. Thank you so much for inviting me. Hi guys, nice to meet you guys. Iya, jadi Eva belakangan ini kesibukannya apa aja nih? Lately ngapain? Jadi akhir-akhir ini sih aku lagi sibuk ngurusin bisnis aja as usual because business is like a full time job kayak ngurusin bayi. Jadi harus diurusin terus. Terus aku juga lagi sibuk bikin konten juga sih. Aku mau mulai channel YouTube juga. Eventually semoga kayak mungkin pertengahan tahun ini semoga udah jalan gitu sih. Iya, wow, that's so interesting. Itu keren banget. Nah, despite being doubtful that the people joining with us today itu do not already know you, but mungkin we can start by giving everyone a little introduction about yourself and a little background of what you do. Oke. Aku share screen ya. Jadi aku udah siapin satu presentasi di sini. Oke guys, jadi welcome to my presentation. Kenalan dulu sama aku. Nama aku Eva. Aku 19 years old dan aku currently a student at University of the Arts London tapi belum berangkat. So I'm majoring in branding design and ini my business namanya She Wears Gold. Jadi She Wears Gold ini a business that I started during pandemic. Jadi awal Januari 2020 benar-benar tanggal 1 aku mulai bisnis ini dan aku udah ekspor ke Philippines, Malaysia, Singapore dan etc. Aku udah start seller di Shopee. Here are my statistics. I have 101 followers on Instagram and 56,000 on Shopee and it's still expanding. So ya gitu. Jadi buat teman-teman yang belum kenal bisnis aku, basically bisnis aku itu premium customizable jewelry line. Jadi aku jualan kayak perhiasan seperti kalung, gelang, cincin yang bisa di custom. Kayak sebelah kanan ini kalian bisa lihat mungkin ada kayak simbol Pisces, terus ada kayak alfabet, inisial, dan kayak entirely customizable. Dan aku lagi trying to shift my company towards a gifting company gitu. Jadi planning to expand into more products. Dan di bisnis aku ini I try to make it very kayak gift centric. Jadi aku try to make the whole experience very giftable gitu loh. Maksudnya kayak ketika orang-orang lihat box kotak aku seperti yang di bawah kanan ini, mereka tuh kayak cocok untuk dikasih sebagai kado gitu. Dan di bisnis ini juga aku tuangin my creativity seperti produk-produk yang kalian lihat di sini itu all my designs. Jadi aku desain dari awal, lalu ke proses molding gitu-gitu. I did it myself sama tempat produksi. Dan apalagi ya, in this business juga kayak I try to make it as kayak tadi aku bilang as user experience is really important in my business. I really try to include artistic elements juga and personal touches. Makanya tagline dari bisnis aku itu for you who deserves nothing less than gold. Karena kayak I feel like a lot of people itu terlalu nganggep perhiasan itu sesuatu yang serius. Padahal sebenarnya perhiasan itu nggak cuman harus dikasih ketika acara-acara penting seperti kayak tunangan, seperti pernikahan gitu. I wanna normalize jewelry, makanya aku pengen bikin sesuatu yang di middle groundnya gini loh gitu. Dan ini aku juga kayak tulis calligraphy di setiap box jewelry aku gitu-gitu. Dan main marketing mode aku tuh sekarang di TikTok. Jadi purely sekarang aku fokusin semua energi marketing aku di TikTok content creating dan di Instagram. Jadi Instagram itu aku dulu pernah sempat run IG ads juga and I've run several endorsements. Aku udah pernah endorse ke big names in the industry like Anya Geraldine, Nancy Judge, and many other famous influencers. Dan also I've tried ya Shopee ads gitu-gitu. So hopefully kalau kalian ada pertanyaan tentang itu semua and interested in starting your own business, I can give you more insights on that. Target market aku itu mainly from 15 to 40 year olds, terserah. Karena sih mostly yang beli produk aku itu as gifts gitu. Jadi di atas ini kalian bisa lihat kayak the vibe of my business itu kayak gini, delicate dainty gitu. Dan di sebelah kanan kalian bisa lihat my Shopee page.
Ini kayak the products that I sell, the price range kurang lebih 200 ribuan ke atas gitu. Anyway, okay. So, well, I am also a content creator on the side. Jadi di sebelah kiri ini, I'm showing you my social media channels. Aku have 1.4 million followers di TikTok currently. Dan mainly aku di situ bikin art content and content gitu. Jadi I share business tips and etc. Terus aku juga ada main aktif di Instagram. And di sebelah kanan ini, I'm showing you guys the type of promotional content that I usually post on TikTok. Jadi kayak aku tuh bisa share tentang story, tentang dibalik perhiasan, terus tentang kayak kenapa aku bikin kotak secantik itu, kenapa cara aku ngerakit perhiasan gitu-gitu. And many people surprisingly likes it. Jadi it's my marketing mode right now. Oh ya, akhir November kemarin aku juga bikin bisnis baru, yaitu He Wears Gold, yaitu kayak brother company-nya She Wears Gold. Dan di sini aku fokus on men's jewelry, and this is the first customizable men's jewelry line di Indonesia. Dan semenjak Januari, aku udah ekspor internationally juga untuk He Wears Gold. Ini kalian bisa cek Instagramnya juga. Ini produknya kurang lebih kayak gini. Tada, kurang lebih lookbooknya kayak gini deh. And gitu aja sih. Nice to meet you guys. And you can reach me through my emails here and my social media channels. Thank you. Gitu. Oh, thank you so much, Eva. Itu inspiring banget. Keren banget udah bisa sampai ship internationally ya. Itu keren banget sih. Definitely an accomplishment, definitely a milestone. Oh, thank you so much. Iya. Nah, jadi teman-teman, udah di-say before, Eva ini the founder of @shewearsgold.co yang blow up banget di many social media, and even sekarang udah bisa ship internationally, yang mungkin kalian semua udah pernah dengar juga. Mungkin ada beberapa dari kalian yang sekarang penasaran what's her journey and how her business really blew up gitu. Nah, Eva boleh dong bagikan sedikit cerita mengenai perjuangan dalam merintis dan membesarkan @shewearsgold.co yang usianya belum sampai 1 tahun hingga saat ini dikenal di seluruh Indonesia. Wow, thank you so much. What an introduction from you. Oke, jadi sebenarnya aku mulai bisnis ini ketika aku lagi bingung, belum bisa berangkat kuliah karena pandemi gitu kan, dan aku udah kinda know lah bakal kayak lama this pandemic. So, jadi aku bikin bisnis ini purely dengan intention pengen be financially independent gitu. Aku dulu awalnya pengen kayak pengen check out Shopee sendiri gitu. Dan aku sebenarnya udah previously run 2 businesses juga di dulu gitu, dan dua-duanya gagal. Jadi awal-awal tuh aku jual jewelry juga. Aku dulu jualnya kayak choker gitu, tahu gak sih kayak zaman 2012. Iya, sure. Iya. Trend dulu. Aku mulai when I was 11 years old, jadi aku jual gituan. And dari situ aku notice kayak, wow, I really like jewelry. Dan kalian sendiri mungkin bisa lihat juga, aku atas sampai bawah ini pakai perhiasan. Cincin aku aja ada 3 gitu. Terus aku pakai kalung, gelang, pakai gelang kaki, kayak pakai anting. I really love jewelry. Jadi I started it out with a passion juga. So maybe that's how I kayak dapat idenya. Dan actually aku juga sebenarnya started another business when I was 14 years old, karena ketika aku umur 11 tahun itu aku belum siap ya secara mental, jadi gagal yang pertama. Yang kedua itu aku jual custom notebook gitu. Jadi aku bikin desain-desain sendiri, terus aku print di notebook. Dan dari bisnis aku yang itu, aku belajar kalau orang-orang tuh ternyata suka banget sama personalized things. Kayak mereka tuh suka kalau mereka bisa personalize everything in the world, they would gitu. Jadi dari situ aku gabungin 2 tadi, perhiasan dan knowledge aku bahwa orang-orang tuh suka customizable things, dan aku gabungin ke bisnis aku yang sekarang. Lancang ya? Sorry loh, gitu. No, that's great. So, sebenarnya this is not your first business, and you udah mulai dari such a young age banget ya. You udah try out the business world, and gila, itu keren banget sih. Okay. Nah, so one of the main reasons why you choose jewelry juga gara-gara you like and you feel like there's a market untuk apa ya,
customized jewelry tuh people suka banget gitu ya. Yeah, I see the gap gitu. Soalnya banyak orang kalau nganggep perhiasan serius gitu loh, and that's what I'm trying to change. Benar. Okay, and it makes such a great gift to people like sentimental things, kayak jadi ingat gitu kan. Iya benar. Agree. Nah, pas kecil tuh jualannya di mana, Eva kalau boleh tahu? Dulu pas when you're starting your choker business or your notebook, customizable notebook itu marketnya apa? Jadi aku awal mulai tuh di Instagram juga. Jadi 2013 I think itu tuh udah mulai tuh online shop berjamuran. Tapi musik itu baru di BBM gitu kan. Terus kayak broadcast. Aku started up choker business itu di Instagram dan kayak word of mouth aja sih, sering-sering ngepost pakai hashtag, komen-komen di foto-foto orang gitu. Oh iya benar dulu pas zaman BBM gitu ya. Iya, zaman BBM tuh kenceng banget. Benar. Oke. Nah, jadi your business tuh blow up banget, and I'm sure you must be really proud and happy of it. Tapi Aba sebagai pelaku UMKM, strategi apa yang telah diterapkan dalam segi digital marketing atau branding untuk mengembangkan @shewearsgold.co sampai bisa sukses ini nih? Digital marketing teknik ya. Well, pertama pastinya aku bebenahin dulu katalog aku karena katalog Instagram ya, maksudnya Instagram feed. Jadi kalau yang aku belajar gitu, di Instagram itu marketnya tuh they really care about your feed. Jadi trust, terus kayak quality itu tuh semua mirror dari feed design kamu. Kayak first impression orang-orang di toko kamu itu penting banget. And that is really important. Makanya aku pertama-tama itu aku bebenah dulu feed aku. Aku make sure karena produk yang aku jual itu lumayan pricey ya. Aku bikin feed aku secantik dan se-worth it mungkin untuk mereka take a look. Dan also another thing that I really implement itu juga consistency sih. Karena setiap social media itu platformnya beda-beda, kayak algoritmanya beda-beda. Ada di Instagram, ada di TikTok, itu beda-beda semua. Market audience-nya juga beda. But one thing they all have in common, itu they require you consistency buat maju di platform itu. Contohnya kalau di Instagram Story, aku nggak pernah bolos sehari pun upload Instagram Story di He Wears Gold atau He Wears Gold. Aku juga di TikTok setiap hari selalu update juga, karena it's a way to get algorithm to know that you are a serious creator and they would like to push you on the explore page. Makanya sebenarnya sebelum aku mulai TikTok, postan aku tuh lumayan viral, kayak lumayan banyak yang follow, itu tanpa IG ads karena postingan aku bagus dan informatif, jadi sempat masuk explore banyak orang juga. So, creating content yang meaningful juga is really important. Jadi nggak cuman pictures of product, tapi informative pictures yang kayak show that you care about your customers. Kayak aku sering share kayak tentang kayak how to style your jewelry, atau enggak kayak kalau pakai baju kayak gini, kayak lehernya kayak gini, itu pakai kayak apa gitu. So being informative and humanizing your brand, I think is really important in digital marketing. Gitu sih mainly ya, but there's like a lot to it. Iya. Jadi you really focus on the feed juga ya. Ya, creating meaningful content sih, lebih ke situ. And you did all of that by yourself? Oh yeah, actually kayak awal-awal kan aku emang majoring in branding design ya, so I consider it my practice juga. So ya aku belajar sendiri, aku ikutan workshop tuh sering kayak gini, kayak gini. Terus ikutan dulu. Yeah, so it's so surreal that I'm not speaking anyone. Gitu, terus apa lagi ya? Tapi sekarang aku udah ada team, jadi bantu aku with creative development juga karena nggak kepegang. Oh iya. Nah, itu tuh untuk personal branding di IG ya. Kalau di TikTok gimana nih kira-kira? Is it only uploading constantly atau ada something nih? Oke, kalau di it's different, beda banget sih dari Instagram. Bahkan dari kayak segi audiensnya aja udah beda ya. Kalau di Instagram tuh people are more serious, tapi kalau di TikTok tuh orang-orang tuh kesana buat
be entertained, mereka pengen hiburan, mereka tuh nggak pengen dijejelin produk, terus beli gitu. Jadi menurut aku yang penting banget tuh di TikTok tuh soft selling ya. Dan soft selling itu di TikTok tuh nggak segampang itu karena you have to disguise your ads gitu. Jadi kayak konten yang menarik. Dan untuk aku, fortunately produk aku itu lumayan sentimental. Jadi aku menggunakan teknik storytelling untuk marketing di TikTok gitu. Jadi aku gunakan alur dari misalnya nih ada yang pesen kalung, misalnya hurufnya kayak A, terus belakangnya ada simbol apa gitu. Aku ceritain ke audiens aku kayak hari ini aku dapat order, terus kayak orderannya gini, dan aku try to humanize the brand as much as possible, di mana mereka bisa ngelihat, kayaknya produk ini bisa cocok banget nih di kehidupan gue bisa kasih ke orang lain dan pengen orang lain juga merasakan emosi yang sama seperti customer aku gitu yang aku lagi share di TikTok. So itu juga, dan mainly ke storytelling and lebih ke kayak providing shocking content gitu loh, kayak something out of the ordinary, nggak cuman kayak video packing, nggak cuman kayak kayak typical how I pack my orders gitu-gitu. I avoid karena terlalu mainstream gitu. Iya, benar, totally. Oke. Nah, one additional question for that. Why jewelry and not other artistic products? Because I know that you're a wonderful painter. You juga suka paint di TikTok and bagus banget. Aku nggak mungkin bisa kayak itu, tapi kan di quarantine ini banyak trend kayak paint by number kit atau yang other artistic stuff. Tapi why did you stick to jewelry and not other ones? Yeah. That's very interesting karena emang kalau kalian juga visit TikTok aku, itu majority painting content sih karena emang aku kan content creator juga, jadi gitu. So yeah, that's a really interesting question. Gimana ya? Kenapa aku nggak pilih artistic products? Karena sebenarnya my first love itu jewelry juga sih mungkin. Kayak I just know aku gak bakal pernah bosen dengan produk ini, dan I try not to monetize my hobby karena kadang tuh kalau kita jadiin hobi kita duit gitu jadi cepet burnout gitu loh, jadi lama-lama nggak enjoy that hobby anymore. So maybe that's also one of the reasons kenapa aku belum mau, maybe in the future I will, tapi belum mau berkecimpung ke artistic products. Dan aku ngeliat juga untuk market paint by number kit itu bukannya gak bagus, actually bagus banget di pandemi ini, tapi I try to see myself in the next 10 years gitu, dimana aku bisa ngeliat bisnis aku. Dan untuk business model paint by number kit, bisnis produk itu tuh kurang my vibe. Kayak aku belum bisa ngelihat bisnis itu bertahan selama itu, karena contohnya aja waktu itu tie-dye gitu ya, kayak udah mati banget kan, meskipun emang itu rame pada eranya, tapi menurut aku itu nggak sustainable untuk future long term gitu. Sedangkan untuk bisnis aku yang ini, I feel like it can grow. Kayak I have big plans for this juga, nggak mungkin juga aku lanjut ini. Dan kayak gimana ya? Agree gak sih kalau fashion tuh lebih luas gitu marketnya? Iya kan, kayak yang aku tuh bahkan pernah dapet customer kakek-kakek sering beliin buat kayak nenek-nenek gitu, cute banget kan. Iya, jadi iya banyak juga kayak tante-tante beliin buat keponakannya gitu. Sedangkan untuk kayak artistic product, I feel like itu juga quite niche ya, kurang bisa. I mean if you buy it once, I don't think you buy it a lot. Kayak gak bakal beli terus-menerus gitu. Bisa kayak give other people that keseringan juga. So aku juga cari something that I would purchase twice. And for me, soft spotnya itu jewelry gitu. Lebih ke sustainability in the long run sih. Iya, bisa long term and lebih timeless ya kayaknya ya. It's timeless. Iya, true. Oh ya, aku juga nambahin kayak I feel like a lot of people kayak anggap jewelry itu entah murah banget, kayak karatan, tau kan yang jewelry murah yang kita beli kayak cantik tapi cepet karatan. Iya gitu kan. Terus either murah banget atau kayak extremely mahal, kayak beli emas dan serius banget gitu kan, berlian gitu-gitu. Dan jadi itu something I see in the market yang kayak
wait, masa beneran gak ada sih jewelry yang timeless without it being too serious, kayak terlalu committed, and without it being too cheap. So aku bikin ini tuh made out of stainless steel. Jadi semua produk aku itu stainless steel, makanya harganya bisa segitu, stainless steel, terus dilapisin dengan emas 18 karat. So soft spot between being too cheap and too expensive, tapi ini anti karat gitu. Iya. Itu keren banget sih, because people sometimes do not want to break the bank gitu kan ya, to buy. Yeah, totally. Benar. It was such a good idea. Thank you. It's something I noticed juga karena semua perhiasan tangan aku yang cakep-cakep tuh berkarat. And sayang banget, I like jewelry gitu. So maybe this is where I see bahan stainless steel tuh kurang dieksplor banget deh menurut aku. Padahal banyak banget yang bisa we can get out of this material. Iya. Oke. So, teman-teman, sebelum kita move on, Lara ngingetin dulu, nanti bakal ada Q&A session, jadi untuk kalian yang ada pertanyaan, boleh banget put it up in the chat box below, send it privately to the Q&A ya, ditunggu pertanyaannya buat Eva, nanti dia bantu jawabin. Oke, kita move on ya teman-teman. Since you also just started your business last year, Eva, pas di COVID pandemic mulai dan sekarang udah mau masuk ke new normal era, motivasi apa yang you hold yang juga dapat diberikan ke para pelaku UMKM nanti atau yang sekarang untuk survive selama pandemi dan masa new normal ini? Oke, jadi yes sih, pandemi tuh really hard on my business tuh karena initially karena kayak perhiasan itu kan kebutuhan tersier, kayak orang-orang tuh lagi nggak spending mood, kita semua tuh lagi survival mood gitu, kayak levelnya nggak sama lah kayak beli beras gitu, beda gitu. So it's my job buat bisa ubah perspektif dari bisnis ini, bukan something that you buy for yourself, but something you give to others. Makanya aku tekanin lagi di being a gifting company karena I see this pandemic being lumayan lama dan kayaknya economic impact-nya juga bakal lama banget. So aku lebih shift ke gifting company gitu sih. Dan what I wanna say to you guys yang mungkin kayak mau mulai bisnis juga in the middle of this pandemic, sedih boleh. Sedih of course you can bisa seminggu, tapi give it seminggu aja, kalau bisa lebih pendek. Habis itu langsung get your wheels turning, langsung ke survival mode. How do I adjust gitu? How do I adapt? Karena whether you like it or not, market akan selalu ubah. Kayak aku bahkan udah notice market 2020 dan market 2021 meskipun bedanya cuma kayak 3 bulan, itu udah ekstrim banget perbedaannya. And ini pandemi ini not the first change that you're gonna have. There's gonna be a lot, bakal ada social media baru, kayak kemarin sempat ada Clubhouse gitu-gitu. And it's our job as businesses buat adapt to trends overnight gitu. Dan I feel like that's the risk of being an entrepreneur gitu. Kayak kalau mau entrepreneur gak bisa mental tempe gitu, gak bisa kayak kena pandemi udahlah nyerah, emang semua orang tuh kayak gini. Tapi look for the gaps in the market, look for ways di mana orang-orang tuh lagi aktif di social media mana dan get into there. Jangan takut untuk coba try new platforms, jangan takut untuk coba TikTok, jangan takut untuk coba mungkin nanti ada platform baru mungkin seperti Clubhouse atau apa, jangan takut untuk promosi dan self branding di situ karena I truly believe your success relies outside of what you know. So if you know what you're doing, I don't think you're on that route. If you're constantly kayak I don't know what I'm doing, then you're on that route gitu. I don't know what I'm doing, but at least I'm learning. So that's the advice that I would probably give you guys. Gitu. That's so good. Jadi teman-teman yang mau mulai bisnis, mentalnya harus kuat ya, siapin the mentality to adapt to change because we live in our world yang kayak constantly changing, jadi kita harus adapt gitu. Oke. And mungkin before we move on to the Q&A session, Eva boleh share lastly kayak tips yang atau ide-ide mungkin market for this new normal era ada apa nih kira-kira? Oke, I get it. Menarik sih, kayak orang-orang banyak juga yang nanya aku kayak kira-kira ide bisnis yang menarik di pandemi ini apa ya gitu.
Dan aku selalu suggest to start online sih, karena kayak I don't think there's any foreseeable future di offline as of now. Kayak even without the pandemic, offline is really difficult unless you're an F&B business. Jadi belajar rajin-rajin lah, belajar digital marketing. Learn how to master your platform, belajar algoritmanya, jangan takut untuk Google di YouTube gitu. Kayak, cause I don't think many people understand, kayak banyak banget yang kita bisa pelajarin dari Google aja gitu. Aku belajar Shopee Ads, aku belajar Instagram Ads, Facebook Ads, itu semua dari Google. And ya, try to master your platform. Dan ide bisnis yang kayak cocok untuk kalian tuh mungkin lebih ke gift gitu sih. Aku ngeliat semua bisnis, either it's food, either it's kayak clothing, semuanya tuh udah mulai shift ke gifting. Karena orang-orang tuh sekarang akhir-akhir ini lagi pada pelit ke diri mereka sendiri. So if we can make something yang konsepnya tuh kayak mungkin kayak hamper, atau kayak, kan lagi rame banget tuh hamper, terus kayak ngasih-ngasih orang yang cantik gitu, I think it's gonna do really well. Dan apalagi ya, for F&B businesses, try to think outside the box, something yang belum ada di market. Kayak aku suka contoh kayak Bittersweet by Najla, kalau kalian tahu, they're a really good business at adapting to change gitu-gitu. Bisa contoh marketing mereka juga, ide produk mereka itu keren-keren banget. And apalagi ya, iya sih, aku very focused on gifting, and I think it's a really good idea for you guys starting out a business. Thank you, Eva. Tuh denger ya teman-teman ide-idenya yang udah dikasih nih se Eva. Oke, kalau keseharian apa work-life balance gitu gimana, Pak? Because we know that you're a very busy person. You sometimes stay very late at night dan segala macam. Do you have any tips? Gimana kita manage our time, or just have that balance gitu, work-life balance. Yeah, it's really funny. Soalnya kemarin ini aku baru dengar kayak di room di Clubhouse gitu pada ngomongin work-life balance is a hoax gitu. No one, it doesn't exist. Terus yang ngisi tuh kayak successful business owners kayak Extend Salim gitu-gitu, yang kayak actually big names in the industry. And what kayak dari aku belajar dari mereka juga, and what I wanna say is it's okay if you don't get it perfect, karena aku sendiri struggling with it so much, parah banget. Actually feel bad juga, karena aku reply-nya juga lama banget gitu-gitu. But I think managing work life is mostly just time management and self-control. Karena what stops me from doing the most productive things daily itu I think just procrastination. Kayak knowing there's still other days gitu to do it, so that's why I stop myself. Tapi I think 2021 ini aku lagi trying to be better. Kayak aku lagi bikin planner gitu, and I try to speak to my planner every day, kayak per jam gitu-gitu. And I try to get a good rest, karena many people underestimate how much a good night rest is really kayak bagus for your productivity in general. I sleep 8 hours every day still, even though I may wake up at 2 p.m., but I still sleep 8 p.m. karena 8 p.m. 8 hours. Because it will make your work more productive, more quality gitu loh. Jadi ya, it's a constant work in progress. Yeah, I can't really say much about it because I'm still struggling, but I think planners and getting rest is okay, good. Okay. Bisa sih. Iya. Oke. Nah, Eva juga boleh mungkin share the struggles of building your business in such a young age. Kayak hal-hal seperti apa yang perlu kita prepare ourselves nih kalau misalnya kita mau memulai usaha. Okay. I think a lot of it has to do with doubters ya, karena many people will question your ability to start something up. Jadi aku sendiri bikin bisnis ini pakai tabungan aku sendiri, karena aku nggak mau hold my parents kayak kayak my parents itu nanti nanya-nanya gitu kan, kayak aku nggak mau perasaan gak enak gitu. And gimana ya, strugglesnya di situ sih, doubters dan naysayers, kayak gak lah bisnis lu gak bakal segede itu, kayak ini just a seasonal thing gitu-gitu. So itu one of them. And also kayak controlling
your social life. I think it's really difficult karena when I started out my business, I sacrificed my social life a lot. Aku jadi ansos berapa bulan tuh? Lama, 5 bulan aku ansos. Iya, sibuk ya. Kayak bener-bener hilang. And also another thing yang bakal jadi struggle kalian juga tuh looking at the numbers, I think. Karena I think a lot of people itu ada value a business based on the numbers they see. Jadi kalau misalnya mereka ngeliat followersnya belum banyak, mereka kayak dan jadi kayak self doubt gitu loh, kayak jadi insecure, apalagi kayak takut omongan orang kayak ih followersnya cuma kayak 100, kayak berapa gitu. Numbers really play a huge role, especially kalau di sini dengar kayak anak muda semua. Kalau kamu punya bisnis pasti kalian ngerasa juga gitu jumlah likes. It's really important di kita. Tapi what I wanna say is everybody goes through that phase gitu. Kayak the most successful businesses, they start from 0 to ada yang langsung get 100,000 overnight unless you buy your followers gitu. So iya kan. So it's just what you need to get there. Kayak what you need to do to get there. Kalau nggak ngelewatin fase sulit-sulit itu, nggak ada that shiny future that you're planning of gitu. Kayak nggak bakal ada. So yang paling susah itu bertahan di that area of self doubt sih. Dan jangan terlalu pentingin omongan orang deh, itu tuh toxic banget. As long as they don't pay your bills, they don't make your skin clear, they don't feed you, they don't feed your family, don't care about their opinions, man. Just focus on being great. That's such a good tip. Yeah, benar banget. Yeah. We have one last question, maybe before the Q&A. The last question is, how do you manage your finance atau keuangan bisnis? Because it must be, tricky sometimes, right? Yeah. Itu tricky banget sih. Aku kayaknya untuk 3 bulan pertama, aku bahkan nggak ada kayak pembukuan gitu. Karena dulu aku belum masuk Shopee gitu-gitu kan. Jadi masih mostly di WA aja gitu, di WA dan kayak gimana lagi ya. Ya kayak aku di Shopee kalau ada yang beli aja, aku masukin listingnya. Dan itu berantakan banget, sumpah. Jadi for businesses yang mau mulai di sini, start your financial book now. Make your cash flow statement. Jangan dilupakan. Kayak buat aku sih sekarang aku ada Excel juga. Aku ada Excel. Di mana aku catatin pengeluaran aku to the simplest things. Misalnya electricity bills di tempat produksi, bensin dari Tix buat isi vehicle, yang nganter barang dari tempat aku pergi ke dropping off point company-nya, aku hitung semuanya. Bensin, electricity, labor. Karena aku juga try to monetize my labor juga. Karena, it should be countable. Kayak harus dihitung juga. And jangan lupa untuk bikin kayak, apalagi ya, bikin petty cash juga. Karena sometimes when you're starting out a business gitu, you have unexpected pengeluaran. So always prepare petty cash, rekening, budget your emergency funds, dan siapin juga kayak uang darurat untuk customer service kamu, misalnya kamu perlu refund apa gitu, give them the petty cash buat itu. Dan lagi ya, I think for financials it's just consistency dan harus teliti with your whatever pengeluaran and pemasukan yang didapat gitu. Oh, oke. Jadi sebenarnya aku tuh ekspor tadinya individually gitu ya. Jadi kayak kirim sendiri gitu. Tapi lama-lama berat juga di kantong customer aku. Dan kebetulan aku udah ditawarin Shopee untuk ikutan program ekspor ke luar negeri gitu. Dan jadi for now, my export itu on Shopee. Gitu. Nanti ditawarin kalau bisnis kalian ada identity yang bagus, terus penjualannya juga bagus, brandingnya bagus, nanti akan ditawarin sama Shopee. So, sekarang sih aku sama Shopee aja. I see. Itu aja udah keren banget. Itu such a milestone. I believe that's so cool. Ditawarin Shopee-nya sendiri ya? Iya, ditawarin Shopee. Oh, that's gitu. So cool. Keren banget. I see. Iya,
much. Ya, I was so happy dulu pas ditawarin, aku langsung tumpengan, literally aku tumpengan. Oh, iya iya. Iya, jadi keren banget pokoknya overall because not every business bisa ship internationally kan. Jadi it's definitely an accomplishment gitu ya. Thank you. Iya, tetap Iya. grateful banget sampai hari ini kayak masih gak percaya gitu kadang kalau dapat order dari Filipina gitu kan. Wow, keren banget. That's so 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 cool. Okay, thank you so much, Clara. Wow. um, that was a lot. So kalau aku nanti boleh minta dibaca lagi, boleh lah Boleh sedikit boleh. dari tadi aku organizational tipsnya dulu aja ya. Mhm. Kebetulan aku kuliahnya tuh kayak kemarin sempat mulai sebentar, tapi stop lagi. Jadi right now aku belum kuliah lagi karena kayak nggak bisa, programnya nggak bisa online gitu. Jadi ya nggak tahu lah. So far, I still have no problems with it yet. Tapi I think a big problem for me is content creating. Because content creating takes a lot of time. Wow, IG story-nya tuh lama banget sebenarnya bikinnya. Apalagi aku harus bikin konten untuk She Wears Gold, He Wears Gold, Alicia Eva 9, my personal account, TikTok, YouTube. Wow, a lot of content. Then what I do is I have another kayak kalau I want to show you guys my planner. Bentar. Jadi I have good notes. Kalian kalau punya iPad or something gitu, tablet, bagus deh kalian download good notes. It's a really good app. Dan every day I try to schedule my days kayak gini. Wait, can you see? Kayak Oh, gini. ya bisa bisa. Ya, gitu. Terus Wow, so cool. kayak you have to see kayak nih, ini kayak sorry gak kelihatan ya. Ini January kayak gini-gini loh. And kalau with everything that I've done, I check them off gitu. Gitu. And ini in the degree of importance. Dan kadang tuh aku taruh kayak warna merah-merah kayak gini nih. Itu tuh untuk jadwal konten gitu. Oh, I see. Nah, Yeah. Keren banget. That's so cool. Organizing and planning is important. Terus tadi dia nanya lagi nih, how long did you prepare and research the concept and the overall system? It didn't take too long for me karena aku tipe yang kalau berarti itu kan aku lagi gabut banget ya, bener-bener belum jadi content creator, belum apa, so I had 100% focus on my business. I really just mentalitas aku, and I think that's kenapa aku bisa cepet banget misalnya bikin konten, bikin apa itu gara-gara I don't think too much, I just execute. So kayak misalnya aku ada ide pengen bikin bisnis, aku langsung bikin logo, aku nggak banyak mikirin gitu. It's bad, makanya aku financial planning aku 3 bulan pertama tuh kacau. Tapi I think it also comes with pros karena it doesn't make you overthink. I think it's a really huge thing in our day and age to overthink. So buat aku, I took maybe like 2 months only, 2 bulan buat ini ke ideation product. Dan dulu pas mulai She Wears Gold, produknya belum banyak dan fitnya belum sebanyak ini. Jadi kayak dulu aku cuma 2 atau 3 produk. Dan itu kan masih lebih simpel ya. So it didn't take too long. Dan untuk seterusnya ya, I just put a lot of all-nighters. Aku tidurnya tiap hari kayak jam 4 pagi gitu. Buat kelarin konten gitu. Wow, So, dedication banget. Oke. I think awal-awal ketika aku mulai super business itu aku sama kakak aku, jadi berdua gitu. Because it was actually for her business project. So I just helped her out karena she wants to start a business but she doesn't know how to like deal with the crafting things gitu. Dan kebetulan in the family I'm the more crafty one. Jadi aku yang ngerakit jewelry-nya buat dia gitu. So I think aku dari situ udah diajarin juga sih buat learn to be independent. Dan keluarga aku juga semuanya tuh dari keluarga pedagang gitu. So I think it was more helpful that parents juga supportive with the decision. Tapi of course setelah aku mulai 2 bisnis yang gagal itu, there were doubts karena mereka gak yakin juga gitu bisnis aku ketika
bakal bakal lancar gitu. Jadi I think for them mereka cuma lebih takut ke mental aku aja sih, karena dulu mental aku lembek banget ketika 2 bisnis aku gagal. But overall they were quite supportive. Mereka lebih gak setujunya aku masuk art dulu, karena art ya you know semuanya gitu. Tapi kalau buat bisnis they really do. Oh, I see. Okay. I see. For me, I don't really have a ratio for that karena aku the ratio always changes. Misalnya kayak lagi rame orderan Christmas dan berarti berarti budget marketing di bulan itu gak aku terlalu banyakin karena udah ada market yang bakal order untuk Christmas itu. Jadi aku gak terlalu banyak fokus di di marketing itu. Tapi kalau lagi on regular months gimana yang gak banyak, my usual ratio is just kayak sekitar maybe 30 to 40% untuk marketing. And I know it's a lot, but it keeps the wheels turning. Gitu. Kalau ke influencer sih, I didn't really have that much experience on it karena kebetulan bisnis aku baru 1 tahun dan aku nyoba endorse itu cuma buat 4-5 bulan. Jadi gak gitu terlalu banyak influencer, tapi what I try to do itu aku lihat engagement rate mereka di social blade, and I see if they have good engagement then I will endorse them gitu. Dan tergantung juga aku tuh try to see influencers yang aku hampir gak pernah skip story-nya juga. Gak pernah skip story-nya, dan aku juga cari influencer yang ada target marketnya juga sama aku. Contohnya nih, I learned it quite the hard way karena waktu itu aku sempet tuh endorse ke Kak Nessie. Ini bukannya karena gak ngefek ke Kak Nessie ya, I'm sure she's a very good influencer because I never skipped her stories too and I really like her personality. But target marketnya kurang cocok, jadi kurang efek gitu. Not any hate to her, I love her, she's great and she's very supportive. Tapi gitu, so you know, see target market juga. That's really great. That's a really great question. Karena itu sebenarnya yang akan majuin algoritma Instagram kamu. Jadi di IG Story itu gunakan fitur-fitur yang bisa interaktif sebanyak mungkin. Contohnya polls, questions, terus apapun lah yang bisa di slide-slide kayak gitu. Use that every day. Kalau aku minimal aku pakai itu sehari 1 minimal banget. Tapi aku sering bikin kayak this or that. Gitu. Bisa banget nih this or that. Bikin giveaway yang orang-orang tuh jadi kayak main game gitu, jadi mereka bisa screenshot gitu, bikin giveaway, terus kamu bisa bikin kayak nanya aja mereka apa kabar gitu, and then you guys respond to them, so they feel closer to your brand juga. Karena actually a lot of my customers itu banyak yang follow Instagram aku tapi belum kepikiran untuk beli produk aku gitu, but ada customer yang cerita ke aku juga, Kak, karena kakak sering bikin disorder yang seru-seru, karena kakak juga sering kayak nanyain kabar followers kakak. Jadi kemarin pas ulang tahun mama aku jadi keinget, aku mau beli kado apa, aku langsung inget bisnis kakak, karena aku lagi main discordernya kakak. So, when you humanize your brand and make it as interactive, fun, kayak gitu, it will pay you kayak lots of good things in the future. Terus kalian juga bisa bikin kayak, apalagi ya, tebak-tebakan tuh, aku sering banget bikin tebak-tebakan, kayak hari ini mau launch produk apa ya, warna apa ya, gitu. And then, jangan takut untuk reveal the humans behind your business. Kayak, aku pun kayak, di IG story aku pakai kata first person, kayak Mimin gitu, kayak, Mimin mau ngadain quiz nih hari ini, Mimin mau bagiin voucher nih 3 gitu, teman-teman yang bisa di pertanyaan ini. So, I think that's really great for you to try. Okay, before we end this session completely, Eva, do you have any pesan terakhir for everyone watching today? Oh, okay. First of all, thank you so much guys for joining. Happy ramen gitu. And thank you juga buat panitia for inviting me. I'm so honored.
And for all of you who's thinking to start a business, or start something lah, a project, workout, atau kayak maybe start content creating, I guess one of the most important things to do itu elemen of focus. Kayak when you don't look left and right and you focus on your own path, that's when you reach your goal. Jadi jangan terlalu banyak compare diri kalian ke orang lain. Misalnya kayak, oh dia jalannya lebih cepat dari aku, dia jalannya lebih lambat gitu. Don't think like that, karena semua orang itu ada timingnya, percayalah ada timingnya. And people bloom differently. Kayak even Oprah, even kayak siapa tuh yang baru pada kaya tuh umur 40, Jeff Bezos, when he was 23, ketika dia umur 23 tahun dia masih bikin burger. Dia masih jadi kerja di restoran burger. So don't be rushed by your timeline. Just do the best at your own pace. Yang as long as you guys know that you're pushing yourself to your maximum limits, that's good enough. Jadi and jangan takut untuk coba platform-platform baru. You know, be inspired and surround yourself with a positive circle. Gitu. Yeah. Such wise words, Eva. Okay. That brings us to the end of our session today. Thank you so much, Eva, for being here with us to share your experiences. I'm sure everyone here has enjoyed their time and valuable insights from you. Terima kasih juga semuanya. Berakhirlah sudah sesi 6 kali ini. Sebagai moderator kalian pada sesi kali ini, mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan maupun perbuatan. Started Up 2021, The Rise of Young Entrepreneurs, didukung oleh PPI Tiongkok yang diselenggarakan oleh PPIT Cabang Hangzhou, Permit Ningpo, dan PPIT Cabang Suzhou. And a quick announcement, kalian udah bisa mengisi link absensi yang telah diberikan panitia di kolom chat. Sebagai syarat mendapatkan e-certificate, kalian minimal mengikuti 3 sesi di dalam Started Up The Rise of Young Entrepreneurs 2021. Jangan kemana-mana karena sesi berikutnya akan tidak kalah menarik nih dan akan dimulai pada jam 4. Jadi sampai bertemu di sesi selanjutnya ya. Waktu dan tempat saya serahkan kembali ke MC.